So hari ini adalah hari kedua. Teknik yang kami buat ialah Smart FUE. Inilah donor area. Dan di sini di mana kami ambil graf keluar extraction site. Extraction site semua yang kita extract dia sudah mulai nak tutup. Di sini ialah design yang kami lukis dan di sini di mana graf yang kami bubuh dan nampak hari kedua bersih, tidak ada bengkak, tidak ada pendarahan di sini. I know about the GLOJAS from the Google and then I just approached for consultation and Dr. just explained me very well of my questions and he explained me very well and then I chose here and start this world-class experience I had. GLOJAS has world-class standards. Thank you.